मिसाइलों के साए में ईरानी एहलकारों की नमाज फजर पढ़ने की वीडियो वायरल हो गई है। नामालूम मकाम पर ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरानी सिक्योरिटी एहलकारों ने नमाज फजर बाजमात अदा की और दुआ भी मांगी। كذلك الله ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر. أحد. كذلك الله ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العلى وبحمده. الله أكبر.